वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज ब्लॉग रे आमे जाउछु आंदपुर। प्रथम आंदपुर नु तो कल्ला गाड़िया प्रथम जीवा तांको गाँ को, कारण आज सावित्री व्रत तो जिनस पत्र तांको पहुँचाई देबा। तापरे अन्य गोटे जगह को जीवा, से जगह को गले देखेबी सेटिकार जगार ना आउ जीवा रास्ता कुआड़े केमतिका लोकेशन ताले जीवा। एबे आमे पहुँच जाइछे गुंडीचाघागी। गुंडीचाघागी रो एटा बोधे ऊपर साइडटा एठी तो स्पेशल किछि नै, पानी फानी सुखी गलानी। ये बड़े सीन अच्छी पछपटे पानी सुखी गलानी। एटा ऊपर साइड रो पूरा चट्टान नहीं होती। ये बड़े सीन अच्छी से गोटे लुहार ब्रिज अच्छी। एबे आमे गुंडीचाघागी तौड़ को जाऊँ। साइड वाटरफॉल टा पानी नहीं से कम कम पड़ू।
ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ନିଷେଧ। ଏଇଟା ଏଇଠି ବି ପାଣି ପଡ଼େ, ଏବେ ଏଇଟା ପାଣି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ଆସିବାର ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ପଛପଟେ ଅଛି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ, ଶୁଖିଯାଇଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ ପାଖରେ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଠୁ ଆଗକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ତାଙ୍କ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପାଖରେ। ଆଉ ପଛପଟେ ଏପଟେ ଅଛି ଲୁହାର ବ୍ରିଜ୍ଟା, ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଗାଧେଇବୁ? ମୁଁ ଧୋଇ ନା ଆସିଲା। এই ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ୱାଟରଫଲରେ ପାଣି ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚାଘାଗି ଆସିବାର ସିନ୍। ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ଝାଳ ଫାଳ ବୋହିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବୁ, ସିଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବାହାରି ସିଧା ଘରକୁ ଯିବୁ।